In this video, you will learn two ways to use the present continuous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre deux manières d'utiliser present continuous. We use the present continuous to talk about actions that are happening at the time that we are speaking. Okay? On utilise le present continuous pour parler des actions qui se passent au moment à laquelle nous parlons. And the structure is this. Subject plus verb to be plus verb ing. All right, example. What am I doing now? What am I doing? I am teaching. I am teaching. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'enseigner. Je suis en train d'enseigner. Okay? I am teaching. Good. So, I am teaching. I am teaching. You are learning. You are learning. Tu es en train d'apprendre. Okay? You are learning. You are learning. Okay? So you are learning. I am teaching. You are learning. C'est ce que se passe maintenant. That is what is happening now. Okay? So with the present continuous, we normally have, some keywords like now, maintenant, at the moment, au moment. Okay? I can say, I am teaching now. So I can add now. Okay, so these are the keywords. So I am teaching now. Okay? I am teaching now. Je suis en train de enseigner maintenant. Okay? So you are learning at the moment. You are learning at the moment. Tu es en train d'apprendre au moment. Another way we can use the present continuous is that we can use it to talk about planned or fixed, programmed future actions, future events. On peut utiliser ça pour parler des choses que nous avons déjà programmées au futur. So we can still use it to talk about the future. On peut aussi utiliser ça pour parler du futur. All right? So, but this time around, we'll be adding the time. Maintenant, nous allons ajouter le moment, le temps. Okay, for example, I can say, she is traveling tomorrow. Okay, so you see, she is traveling tomorrow. So this word tomorrow has already made the sentence to be in the future. Ce mot tomorrow, demain, a déjà expliqué que c'est une action au futur. Okay? But this is present continuous. La structure, c'est structure de present continuous. Mais on utilise ça aussi pour parler du futur. She is traveling tomorrow. Okay? She is coming tomorrow. Okay? Good. So these are two ways to use present continuous. We can use it to talk about present situations. We can use it to talk about actions that are happening at the moment. We can also use it to talk about future planned actions. Exercice. Your homework. Translate into English. Il faut traduire en anglais. Elle quitte la maison demain. Elle quitte la maison demain. Write it in the comment section. Écrivez ça en commentaire. Si vous voulez améliorer votre compétence en anglais, si vous voulez apprendre à vous exprimer en anglais, nous avons un programme qui commence le 26 janvier. Ok? Ce programme, c'est pour les niveaux A1, A2, B1. Ok? Dans ce programme, nous allons apprendre beaucoup sur la prononciation. Nous allons développer speaking skills, listening skills, reading skills. Ok? Nous allons apprendre à bien lire en anglais sans l'accent français. Alright? Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi pour avoir toutes les informations. Écrivez-moi par le numéro sur ma page. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager. C'est aussi une manière de m'encourager si vous aimez vraiment ce que je fais. Merci.